निकाह के बारे में लोग सिर्फ समझते हैं कि निकाह करना सुन्नत है। यही आप लोग भी सुनते होंगे कि निकाह करना सुन्नत है, लेकिन फतावा शामी के अंदर निकाह के जो दर्जात मुतय्यन किए हैं वो फ़र्ज भी लिखा है, वाजिब भी लिखा है, सुन्नत भी लिखा है, मकरूह भी लिखा है, हराम भी लिखा है। और आप बहुत अच्छा सवाल किए कि निकाह इस ज़माना में लोग देर से करते हैं और लोग इस इंतज़ार में रहते हैं कि घर बना ले, ये कर ले, वो कर ले। तो ये अल्लाह ताला जो बाद में चीज़ें देने वाली है उसको हम लोग पहले एडवांस तलब करते हैं, इसलिए निकाह में देर करते हैं, जिसकी वजह से दुनिया के अंदर बुराइयां मौजूद हैं। सहाबा के दौर में निकाह जल्दी हो जाया करता था, इसलिए ज़िना और रेप का तसव्वुर भी नहीं था। अब लोग उल्टे हो गए कि हराम तरीके से रेप करेंगे, लेकिन निकाह जो अल्लाह ने हलाल रखा है, जिसमें सवाब रखा है कि निकाह करने के बाद आदमी 24 घंटा वो इबादत के अंदर मशगूल रहता है। समझिए, जिस तरह कोई आदमी दाढ़ी कटाए, दाढ़ी मुंडाए तो 24 घंटा गुनाह में है, इसी तरह कोई आदमी निकाह कर ले तो 24 घंटा वो इबादत में है। ये बहुत मोहतम बिशान इबादत है। बल्कि फतावा ये अल्लामा हस्कफी रहमतुल्लाह अलैह दुर्र मुख्तार के अंदर लिखते हैं, लैसत लना इबादतुन शुरिअत मिन अहद आदम सुम्मा तस्तमिर्रु इलल आन हत्ता फिल जन्नति इल्लल ईमान व निकाह। ये दो इबादत ऐसी है जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के मशरूع हुई और तो जन्नत में भी ये इबादत रहेगी। उनमें से एक ईमान और निकाह है। जन्नत में रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात कुछ नहीं होगी, लेकिन वहाँ भी क्या है, निकाह की इबादत चलेगी। ये इतना मुहतरम निशान है। तो आपने जो सवाल किया, यहीं से स्टार्ट कीजिए। हासिल ये है कि निकाह के कई दर्जे हैं। फ़र्ज भी है, वाजिब भी है, सुन्नत भी है, मकरूह भी है और हराम भी है। अगर कोई आदमी ज़िना में, बालतकारी में, हरामकारी में, हराम मोहब्बत में फंसा है, लड़की बाजी करता है और वो इस गुनाह से सिर्फ निकाह करके ही बच सकता है, तो ऐसे आदमी के लिए निकाह करना फ़र्ज है। जिस तरह नमाज फ़र्ज है, रोज़ा फ़र्ज है, ज़कात फ़र्ज है, मौसम पर, वक्त पर। इसी तरह जिस आदमी की कंडीशन और हालत ये हो कि वो ज़िना में और बालतकारी में, गुनाह में फंसा है और बगैर निकाह के नहीं बच सकता है, तो ऐसे आदमी के लिए निकाह करना फ़र्ज है। समझे ना? और जिस आदमी को गुनाह में पड़ने का यकीनी ख़तरा हो कि अगर हम निकाह नहीं करेंगे तो इसको फ़ुक़हा ने कहा व इंदत तौक़ान वाजिबुन की शहवत का गलबा और सेक्स का गलबा हो, तो ऐसे वक्त में निकाह करना वाजिब है। और अगर नफ्स के अंदर इत्मीनान हो, एतदाल हो, नफ्स बिल्कुल मुतमईन हो और बीवी के नानो नफ़क़ा दे सकता हो और बीवी के ख्वाहिशात पूरी कर सकता हो, तो ऐसे आदमी के लिए निकाह करना सुन्नत है। और कदम कदम पर हत्ता कि बीवी से जो मिलेगा उसमें भी नेकी, बीवी के मुंह में लुक़मा डालेगा उसमें भी नेकी। तो ऐसे आदमी के लिए निकाह करना सुन्नत मुअक्कदा है। और जो आदमी अपने मर्दांगी ताकत के बारे में जानता हो कि हम बीवी के लायक नहीं हैं और हम बीवी के लायक बिल्कुल नहीं हैं और मर्दांगी ताकत नहीं है, यकीन है, और अपने हालत को वो जानता है कि हम बीवी के लायक नहीं हैं, औरत के लायक नहीं हैं, और यकीन है कि हम मियाँ बीवी के ताल्लुक़ कायम नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे आदमी के लिए निकाह करना हराम है। लिहाजा वो माँ बाप जिनको पता है कि मेरे बच्चे की अंदर ये बीमारी है कि औरत के लायक नहीं है, नामर्दी का शिकार है, तो ऐसे माँ बाप को चाहिए कि अपने बेटे को शादी न करे और शादी करके किसी औरत की ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करे। क्योंकि निकाह करने के बाद औरत में, लड़की में एक ऐब लग जाता है कि ये शादीशुदा है, जिसकी वजह से फिर उसका दोबारा निकाह नहीं हो पाता है और काफ़ी उसको दिक्कत होती है। इसलिए जो लोग इस हालत में हैं उनको रोज़ा रखना चाहिए, ज़िक्र व अस्कार करना चाहिए और उनको निकाह करना हराम है। और जिस आदमी को शक हो कि पता नहीं कि हम बीवी के हक अदा कर पाएंगे कि नहीं, उसको यकीन गुमान में गालिब हो
کہ ہم بیوی کے حق ادا نہیں کر پائیں گے، ایسے آدمی کے لیے نکاح کرنا مکروہ تحریمی ہے، یہ بات جان لینا چاہیے۔ اور یہ ماں باپ اس زمانے کے اندر، ندیم بھائی نے بہت اچھا سوال کیا کہ اس زمانے میں لوگ دیر سے نکاح کرتے ہیں، تو اس کی شرعی حل بتائیے۔ تو قرآن پاک نے کہا وَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، کہ جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح کر دو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس زمانہ میں ہم لوگ قرآن کا مطالعہ نہیں کرتے، قرآن کو پڑھتے نہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، کہ اگر ان لوگوں کی آمدنی نہیں ہے، کمائی نہیں ہو رہی ہے، اور زناکاری سے بچنے کے لیے، شرمگاہ کو بچانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے نکاح کرتے ہیں، تو اللہ کا وعدہ ہے یغنیہم اللہ من فضلہ، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو مالدار کر دیں گے۔ اور ایک روایت تو نسائی شریف کی عجیب ہے کہ ثلاثۃ حق علی اللہ عز وجل عونہم، کہ 3 آدمی پر اللہ کے واجبی مدد آتی ہے، ان میں سے الناکح الذی یرید العفاف، وہ آدمی جو نکاح کرے اور نکاح کر کے پاک دامنی کا ارادہ کرے کہ میں اپنے شرمگاہ کی حفاظت کروں گا، غلط محبت سے بچوں گا، نظر کی حفاظت کروں گا، تو ایسے آدمی پر اللہ تعالیٰ رزق وہ برساتے ہیں واجبی طریقے پر۔ اس لیے ماں باپ کو بھی اس زمانے میں اپنے بچے اور بچیوں کی کنڈیشن کو سمجھنا چاہیے کہ میری اولاد کس حالت میں ہے اور کس پوزیشن میں ہے۔ تو اس طریقے سے اگر نکاح کے رواج کو عام کیا جائے اور کفریہ سوچ کو ذہن سے نکال دیا جائے، قرآن کے خلاف جو ہم لوگوں کا ذہن اور معاشرہ بن گیا، اس کو ختم کیا جائے تو آسانی سے نکاح وقت کے اوپر ہوگا، اور دنیا سے میں جو بالتکاری اور اس طرح ریپ کا جو مسئلہ پیدا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو بہرحال سمجھ میں بات آ گئی نا کہ نکاح کرنا، اگر زنا میں کوئی پھنسا ہے، گناہ میں پھنسا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے فرض، اور جس کو یقین ہے کہ میں پھنس جاؤں گا، ایسے لوگوں کے لیے واجب، اور جن کا نفس بالکل اعتدال میں ہے کہ گناہ میں پھنسنے کا کوئی اندیشہ نہیں، لیکن بیوی بچوں کا خرچہ دے سکتے ہیں، مہر دے سکتے ہیں، بیوی کی خواہش پوری کر سکتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے سنت مؤکدہ نفلی عبادت میں مشغول ہونے سے بھی زیادہ ثواب ان کو ملے گا۔ اور جن لوگوں کو یقین ہے کہ میں بیوی کے لائق، عورت کے لائق نہیں ہوں، ایسے لوگوں کے لیے نکاح کرنا حرام۔ مجھے ایک صاحب بتایا کہ دیکھیے میری بیٹی کی شادی ہوئی، اور جب پہلی بار آئی سسرال سے تو رونے لگی، پھر اسی طرح 1 سال تک وہ رہی، اور اب بتاتی ہے کہ اس کے اندر مردانگی کمزوری ہے، عورت کے لائق ہی نہیں ہے وہ، اور اس کے ماں باپ حج بھی کیے ہوئے تھے، اور بچہ اس کا گر گیا تھا درخت سے، اور وہ عورت کے لائق نہیں رہا وہ مرد۔ تو ایسے لوگ ظلم کرتے ہیں لڑکیوں پر، ان کو خدا کے یہاں بڑا جواب دینا پڑے گا۔ یا اسی طرح نعوذ باللہ کسی کے ماں مر جائے اور باپ شادی کرنا چاہتا ہے تو بیٹا لوگ نہیں کرنے دیتے ہیں، بیٹی لوگ نہیں کرنے دیتے ہیں، تو وہ لوگ بھی قیامت کے دن مجرم ہوں گے۔ اگر باپ، جس طرح کھانا پینا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اسی طرح نکاح کرنا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ اس لیے اگر نعوذ باللہ کسی کا ماں انتقال ہو جائے اور باپ کو خواہش ہو شادی کرنے کی، تو باپ کو روکنا یہ حرام ہے، یہ روکنا نہیں چاہیے۔ اور جس کو خطرہ ہو کہ ہم نہیں کر سکتے بیوی کا حق ادا، تو ایسے لوگوں کے لیے مکروہ ہے۔ یہ ہم نے تفصیل سے نکاح کے احکام کو بیان کر دیا۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔